ବିଜେଡି ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ବିଜେପି। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ବିଜେଡି କାମରେ ହିଁ ଲଗାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ସୁଜାତା 6 ମାସିଆ ଛୁଟିରେ ପଳାଇଲେ। 2024 ମେ 31 ରୁ 2024 ନଭେମ୍ବର 26 पर्यंत सुजाता छुट्टी रे जाइथिले। से इटाली पळाइथिबा को जाउथला। सेपटे पांड्यान कुआडे लोकंक नजर अदृश्य थिले भी एबे भी बीजेडी गोटी चालना तांको हातरे होतवा चर्चा कमी नाही। एबे पांड्यान को पतियारा बीजेडी रे थिबा लोके चर्चा करूछंती। तेबे 2024 निर्वाचन समय कुआ जाउथला सुजाता बीजेडी मंग धरिबे। हेले स्वप्न किंतु सत होई नथिला। राज्यवासी पांड्यान और सुजाता दिवा स्वप्न को चूना कर कहा परामर्श बीजेडी